balma cen muso demsen ani makoroba awni sogoma be kenya badun kunna fonin ple alliance rpm adema wolo yoga campagne au lancement ke bi anga kenya bavil kono no ye député sigiye membe ke marse kalot le mugane kononto 2020. Talata Donyala, Marsekalot le temps 2020. Alliance Adema RPM holu ka cercle ho campagne lancement ke no ye député sigiye o kerani uka candidat fly no ye Fode Touré ye ani Mamadou Serifo Diallo ye akera kenyeba ville konolala tout précisément place Bantana o bara nyunu macha mamba tumbe ho kene kan kaseka kene nyanamaya anga dugutigila kaw holu tumbe no ye Fili Dabo Sisoko ye baye maire Bamba Keta sitakili maire Fatamba Sisoko Jala Fara maire Seydou Sako Sagalo maire Alfuseni Diallo Faraba maire Alpha Umar Diallo Genungore maire no ye Abdoulaye Batouba Sisoko ye Sanumbara kela ubeka président no ye Lasi Kamara ye Dabia maire Adouzie no ye Suri Keta ye ani demsenu ganyama no e cercle be demsenu ganyama e no e Brahma Traoré ye ani fana demseni menu nega sorote politique kera nu ko kuga demambe kan kataka RPM ani adema ma namba fama club de soutien olu fana tumbo wo keneka no luka president ye modisi ye ani fana association chairman nana kase kuga dema nyasin kataka ni parti flanunuma sadi mogo ga secrétaire général cercle ta noye Modibo Boubacar Sissoko ye ani semasi mogo ga secrétaire général noye Ibrahima Traoré ye di bébé ani fana délégué bora commune tani fla bela jelena noye RPM alliance RPM adema ani fana ani parti menu nega soro wolu fana ka mogo ubora yoro ula kana no ye sinidi sadi ani semasi wolu ka délégué bela jelen nana kaseka nyinkene kaseka nyanamaya ani kaira kafo kuka demambe kataka nyi candidat fla nyunuma obara nyunu hukumu konnala uyaira kafo ko wolu ka lanyini tabi wede nyimvoto menu benale nabeke le 29 mars 2020 agake takunkelenye anga kenyeba kono douga foli la nyen candidat fila nyunu wolu de kenyeba ka développement wosiraye o bara hukumu konnala nyen do jalaje kunye kase candidat nyunu ani parti fila nyunu ka je kase kuga je kase kaira mogola munna kera ani fana kaira mogola hakilna membu ka kataka kenyeba ka ko bela jelemba do kafo kenyeba be sege menna ko nyim parti fila nyunu wolu de bese ka kenyeba bonogola bi o bara hukumu konnala dimsenu yaira kafo koni yaye bi utuguna ni candidat fila nyunu ko uga ko keta tambita wolu de yake ay anga nyama ulam seli lameng Mamadou Magasaka mikro la kenyeba kunna foninka akan baw defam baw mba bela jele fobi binese warembe kenenka ntumena kuba mun befo o kuma yɛrɛ bɛɛ dɔnnen don bari n'i k'i bɛ mɔgɔ ko fɔ mɔgɔ ye n'a tigi b'a dɔn a fɔli kun tɛ tugun mun ye Sise Fode Touré ani Mamadou Serifou Diallo a hakili la commentaire bɛɛ kɛra o kan cɛsiri de sera o ma sisan n bɛ foli bila ka taa Adema tɔndenw ma ani RPM tɔndenw olu mun kariyara k'a ta ka fɔ cɛbɔ minnu bɛna kɛ an ka cɛbɔ bɔ anw yɛrɛ cɛ la yan bali an ka hɛrɛ n'an ka hɛrɛ tana an n'olu de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɔɲɔ bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn kan ni denkuli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn kan alamaki ni saya bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn kan donc ko ka cɛbɔ b'olu yɛrɛ la o ye courage mun ye ni n b'u fo o la bari fanga n'i y'a sɔrɔ i la o y'a tatɔ de ye donc minnu b'an cɛ la yan bi n'an ye fanga ta k'a kɔlɔfu la a ka ca Ala fɛ an bɛ se k'u kɔlɔsi fanga kɔnɔna la n'u y'a kɛ ka ɲa an b'a f'u ye n'u ma kɛ ka ɲa an b'a f'u ɲɛna
bi an bɛ kɛnɛ mun kan an bɛ député si kɛnɛ kan candidat fila Cissé Fodé Touré Mamadu Salifou Diallo ni cɛ fila n'i y'a ye an tugura kɔ an dar'u la di ne ma sori ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan bɛɛ bɛ ne yɛrɛ dɔn n'i ye tugura kɔ n'i y'a ye n ye n bolo jɔ u la n b'a fɛ tile ka b'u kan de parce que n b'a dɔn n'u jɔra la u bɛ se ka kɛ a kun de y'o ye adamaden bɛɛ n'i ka wagati don mɔgɔw y'a fɔ kuma kɔnɔna la Cissé Fodé an jɛra an ye ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ politique tɛ mais politique nana an don ɲɔgɔn na ka se yɔrɔ dɔ la danaya dɔ farala kan bari a tɛ waati jan bɔ an ye président Ibrahim Boubacar Keïta an y'a ka campagne kɛ yan Cissé Fodé tun ye président ye ne tun ye directeur de campagne adjoint ye mais o baara kɔnɔna la an ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ dimera o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana président sigira ka ban samiya nana se gɛlɛya nana o ye engrais ko gɛlɛya ye mɔgɔw y'a fɔ sisan mais n da bɛ don a la parce que a ka kan da ka don a la ne n'a baara kɛ n ko denba jama nka ayiwa anw de ye président sigi mɔgɔw ɲɛ b'an na a tɛ san kelen bɔ engrais gɛlɛya nana a wuli k'aw jɔ dɛ tɔgɔ jugu man ɲi dɛ bari a kɛra cogo cogo anw de bɛ Keɲeba yan Cissé Fodé welela k'a ɲɛf'a ye a ko ni jamana kunko de don a jɔlen don n'a ye a ko ni gouvernement ka quota ye mun ye k'a di Keɲeba ma ale b'o san k'o bila ka na Keɲeba a bɛ engrais wɛrɛ san n'a dɛsɛra o fana bɛ feere hakili la gouvernement ka quota a y'a sen ka na k'a bila magasin kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen ma fara prix kan saji dɔ tun bɛ yen a y'o bɔ commune kan n'a bɛ taa Kasaba transport de bɛ sara n'a bɛ taa Fɛlɛ transport de bɛ sara a y'o bɛɛ wuli ka bɔ yen a yɛrɛ taara d'u ma ko jamana y'a hamina ko ye donc ne hakili la n'o y'a a ka bɔ fanga nɔfɛ an kan k'o dɛmɛ Cherif Mamadu Salifou Diallo ne tɛ kumaba fɔ a ka Keɲebakaw ye caman fɔ 2009 ne de ngolo jo Cherif ko Cherif bi sera mairie ya ma bɛna kɛ Adama mairie o don mɔgɔ caman y'i ɲɛ jɔ ɲɛ la n ko non waati dɔ sera ni waati min sera a bɛ sɔrɔ waati ka tɛmɛ Cherif bi choisir kɛ mairie ne ni layidu o layidu ta i y'a bɛɛ timɛ a dugu bɛ yan dɛ ne ye ekɔliso o ekɔliso jɔlen Keɲeba bi simanso en dur Cherif bolonɔ don a yala aw ka lajɛ Cherif mɔgɔw ko sirako b'u la n ko Cherif wuli k'i jɔ sirako bɛ mɔgɔw la n ye layidu mun ta i y'a delu tɛmɛ a kɛra kɛrɛfɛ yan 9 kilomètres n ko Cherif jiko bɛ mɔgɔw la n ye dugu o dugu f'i ɲɛna i y'a foraji bɛ sigi a foraji ma fɛ kalo 3 kan donc ne hakili la n ye nkalon tigɛ mɔgɔw ye sen dɛ u bɛ yan Gɔlɛya bɛ yan Sitakoto bɛ yan Guluji bɛ yan Gato bɛ yan Keɲeto bɛ yan Kuluji kɔrɔla bɛɛ bɛ yan kɔrɔ sera u b'a kalama donc ne tɛna ninnu f'aw ye tugun n b'a f'u ye k'a fɔ cɛsiri de ser'u ma cɛsiri de ser'u ma ka wuli k'i jɔ jamana kunko de don député baara ani maire baara tɛ kelen ye député baara ani président ka baara tɛ kelen ye député baara ka gɛlɛn baara bɛɛ ye parce que budget t'i bolo mais yan ka jamanadenw danbɛn ni jamanadenw kulela i b'u lamɛn ci kan ka fɔ cogo mais ci foyi ci ko jaabi bɛna f'u ye mais i bɛ ci jaabi ko jɛlen f'u ɲɛna an y'a ye k'a fɔ an ye wagati jan kɛ ka tɛmɛ o wagati janw t'u kɛra cogo di tuma bɛɛ a ɲɛnabɔra hakili la aw yɛrɛ bɛ caman kalama la aw ye caman fɔ radio la a fɔra ko courant bɛ na yan kalo 3 kɔnɔna la a fɔra ko courant bɛ na février kɔnɔna la mɔgɔw y'a fɔ k'a nɔɔni k'a jɛya k'a d'a ma a kɛra wa awɔ n b'a fɔ aw ɲɛna Cherif i ni Cissé Fodé jamana hamina aw k'u ka kundoni ye n b'a dɔn aw bɛ s'a kɔrɔ
a fɔra ko poussière bɛ mɔgɔw la Serifu ne y'a baara kɛ an y'a daminɛ hakili b'a la a bɛnna ni yɛlɛma wagati ye a dossier bɛɛ i b'a yɔrɔ dɔn sisan fo ni e yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn parce que i filɛ dɔ k'a la donc a ye jamanadenw lamɛn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan a y'o ta ka b'u kan a ye jamana développé jamana bɛ développé a tɛ développé ka wari ye o a ye taa partenaire ɲini ka na ne ni député dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen ka sigi na médaille la a kɛlen furaji 36 se a ka dugu la a b'a ka poche la o a y'a kɛ ni partenaire de ye donc député ta ye partenaire ɲini ka jamana développé a ye bɛn créé mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Keɲeba bi an joginen don denmisɛnninw tɛ ka kelen fɔ politique yɛrɛ nana don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka adamadenw balimaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ politique ye o ye fɛn wɛrɛ de ye politique ye baara de ye ni baara dara an ka baara kɛ jamanadenw ka yiriwa mais n'an kɛra sababu ye ka jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na est ce que an jɔra jɔyɔrɔ la est ce que n'an dan ka sunɔgɔ wa ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna Keɲebakaw aw filɛ nin ye bɛɛ kulela bi ko tako kelen bɛɛ ko RPM Adema ko tako kelen k'aw dalen bɛ kandidaw la fɛn dɔ bɛ senkɔrɔ a ye sabali an ka janto a yɛrɛ la an b'a ye k'a fɔ an ka dugu kɔnɔ dɔw de bɛ yen k'olu bɛ se ka hadamadenw hakili ɲagami dɔw de bɛ yen k'olu bɛ se ka mɔgɔw tromper moto bɛ d'u ma wari bɛ d'u ma malo bɛ d'u ma u bɛ dɛw kan k'aw tromper an ka kadi ta nkalon kan o ye ka jamana turu de an kana jamana turu dɛ n'a ye jamana turu ala b'a ɲininka don dɔ mais bi a don n'a bi ka fɔ fatanw bɛ jamana kɔnɔ a don n'a bi ka fɔ dɛsɛbagatɔw bɛ jamana kɔnɔ malobɔrɔ bɛ ta ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ taa fɔ ka 1000 d'u ma est ce que o kan ka dabila bi mais aw ta ma daminɛ bi donc ne hakili la bi jamanadenw aw filɛ an k'an janto an yɛrɛ la an ka yafa malow kɔ an ka yafa mobiliw motow kɔ an ka yafa 1000 kɔ an k'an danbe to an na foyi tɛ danbe bɔ mun ye jamana tiɲɛ bi danaya de b'an na danaya de b'an na kuma de bɛ yen mais danaya tɛ yen ni danaya bɛ ten ko dɔ bɛ yen o bɛ la ka kɛ ni danaya bɛ yen kuma dɔ bɛ yen o bɛ la ka kɛ a fɔ mais an bɛ kuma fɔ bi ka ɲinɛ k'a fɔ an ye kuma in yɛrɛ fɔ an ka sabali an bɔra yɔrɔ min an k'o jateminɛ an ka danaya mɔgɔw ta ka bila an kun na Sise fo de wari ko tɛ Serifu wari ko tɛ an y'aw ta ka fɔ aw bɛ se kuma la a bɛ se ka ko de ɲɛnabɔ an dun dalen b'a fɔ a b'a ɲɛnabɔ parce que n'aw jɛra an bɛ tigɛ o la donc o la an bɛ mun ɲini jama fɛ a fɔra ko kati daminɛna an ka taa an ka taa pata nin tɛgɛrɛ foyi nin bɛɛ ye dɔ ye nin b'a hakili sigi mais mun b'a hakili sigi de plus o de ye bɛɛ ka carte ta bɛɛ ka wuli k'i jɔ vote don bɛɛ ka vote RPM Adema ye laɲini y'o de ye laɲini y'o de ye an b'a fɛ ka changement de don a la an ye dɔ kɛ don o don denmisɛnninw bɛ bɔ mankan bɛ ci don o don grève bɛ kɛ kuma bɛ fɔ an k'o to an ka baara kɛ an ka hakɛ ye mun ye an k'o ɲini bani mais hakɛ bɛ ɲini diɲɛ de kan diɲɛ ye jɔn ye an ka ɲɛmɔgɔw a y'aw tilen ne hakili la bi aw cɛ fila ni ala ye député nɔgɔya ye bi n bɛ se k'a fɔ an b'an ta ka fɔ ɲɔgɔn n b'a fɔ gɛlɛya bɛɛ bɛ ban gɛlɛya tɛ ban dɛ jamana gɛlɛya tɛ ban mais jamanadenw hamina ye mun ye bi aw ko ka hami ye ko poussé de mɔgɔw sɛgɛn mun bɛ laban aw t'o kɛ ko jiko bɛ mɔgɔw la partenaires bɛ yen wariw b'u kun bɛ baaraw kɛ mɔgɔ ko danaya ko dɔrɔn de don donc an ka sabali an ka jamana in kɛ hamina ko ye an ka sabali an ka jamanadenw ma filɛ mɔgɔw sɛgɛnna mais an ka dɔn k'a fɔ sɛgɛn min bɛ aw kan anw yɛrɛ ka sɛgɛn de don an yɛrɛ ka sɛgɛn laɲininen de don bari an de b'u ka 1000 minɛ an de b'u ka 200 minɛ ka vote nkalon kan u ye n'i ye mɔgɔ ka 1000 minɛ n'i ye a ka 2000 minɛ ni vote sera ni votera ye ni vote ban n'a y'a kɔ jɔ la jalaki tɛ yen dɛ jalaki caman bɛ yen ayi sale o
nga jala kitu bo nga sabali Kenyeba ko ko Kenyeba la nyamgo ko dudu Kenyeba ko ko Kenyeba la nyamgo ko dudu sinon am boda wakati ko no kasia o wakati tuka gele ni yo Kenyeba commune wadi do tukera aka budget belaje de 24 millions o kanya mo dutile la o wakati Kenyeba ko do tra lycée la bafula be ci na ko bolo te ka duma amaka wakati kana de akra elaji patron tile ani André Saiba tile anguma ko sisa aw be fere de ke ka lycée jo Kenyeba ni ko ite laban wi be laban abo de ke mais hakila lycée nana lycée nana gela ko na hali medu tunte anye ke ba don de wolé be kani i ka bilgida mais bi lycée ma amayiro wa donc na akila excusez na akila bara na hakil na be abekew mais muyan jebi ambe fanga de nyini na ye fanga nyini bara hakil na be bankono amma nyantu andunga avenir la amba nyantu an yere ka diatrela bi be duj mante ni mo borte do embi mais ni du sera do makuru amma ko be woga organisation la dafa ba fi ko hal sin na so ti bul sinira na sin na so ngal tele bulu o tama fora yo bon aw de kan ka do bi ka fu o wa ken du wa fla ayaw bawula o tawtaye akacha alafe ni nu sigira la bi kamumbe ambu tuma en tout peut-être chef que la mairie avec Mélé Sami Alliance RPM Adema URD mais élection qu'on fait Agnès bureau qui est celui de conseil Agnès suivi de très près activité là ou bien mon actif nous poser elle kan kala akina Agnès Sanduru ko là c'est le bola nene bola o Sanduru bane manda bana anya dégager ka bala boka bonay nous sigama bolu ko tan bolu ko de nawe fen kan ba ko jamana dewi nawe nyuma kan ba fuye nawe nyuma kan ba fuye na amma ta ko sa ko ke mbada ta sa ko ke fana donc wala mbe ya fani ni bela jelefe adama don segena depuis son wala fait 8 heures au beyan ambe kun godo badi ni kala fili ni nda kala ni kala fili bela jele bari adama don bora na furula adama don boru yerla kuma jamana don tromper ande te tromper de ante sika ka fami tromper begi jojoro la wati kodo ni beteme ni le 29 la 6 ans on te mo si ya nyala tubu personne donc awa sabali mumbe laba ango ken munu bankora here ni here tan nanol be jala annu ka jeka ke ma jama bela jelefe akwa voter RPM Ademay le 29 mars. Le 29 mars. Nous allons là. Au baquet. And la casquini. Kenega. Awe laidu tani. O laidu o timera. Laidu o rebe nale. Ayaw di tanga si o kele falaka. Donc, te beaucoup mal là. Bali. Anga here tana. Anul de baquet de refu. Ni konyobe amenyoka. Ni denkuli be amenyoka. Alors ni sa bi amenyoka. Donc ko ka chebo bolire la e courage ni ngu fola bali fanga ni ya so be la wa ta podi donc munu man chela andi na ye fanga ta ka ko fula akache ala fe amese ku ko si fanga ko nala nu ya ke kanya ambu fu amba fuye nu na ke kanya amba fuye biame kele muka ame de tesi kenega candidat Fla, si c'est fait de trouver, on va se faire dialogue. Ni chef Fla, ni aye an pour nous en Daroudati.
yani nga don kuma la me nga kuma bonya do an ka mɔgɔba minnu bɛ kɛnɛ kan dugutigi la an ka maire minnu bɛ yan candidat fila la ani militant ni militante sympathisant bɛɛ lajɛlen na ne ka kuma n tɛ se kuma la donc ka kuma bonya don bɛɛ la n ka kuma kɔnɔna la ni fili min bɔra la o b'a hakɛ to n ko Mohamadu Sori ma sisan n ko kuma dun man ka d'a ma an ɲɛ parce que a kumara a y'a bɛɛ fɔ ka ban a ye kuma bɛɛ fɔ donc sisan ne yɛrɛ tun bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n bɛna mun fɔ tuguni parce que a da donna kuma bɛɛ la mais o t'a bali fitinin min bɛ n kɔnɔ n b'o fara kan ka expliquer jama ye hakilina alliance RPM ADEMA a hakilina nana cogo di en tout cas RPM kɔnɔ député ka mandat bannen voilà député ka mandat bannen question nalen posée au sein du RPM ko ka candidat ta ka bɔ législative la tuguni députéya la a jaabi gɛlɛyara kosɛbɛ RPM kɔnɔ parce que mandat 2013 les mandats en cours a bɛ RPM de bolo candidat minnu an ye candidat minnu présenté ala y'a kɛ olu de tɛmɛna ala ko tiɲɛ n'a fɔra k'an ka candidat di tuguni a ɲininkali cayara a jaabi gɛlɛyara an ko RPM kɔnɔ ni sen an ka ko lajɛ ni diɲɛma jɔlen ye an ka leçon tirer mandat mun kɛra an ka leçon tirer a la ka conclusion tirer yanni an ka kuma donc jateminɛ bɛɛ kɔfɛ an ko RPM bɛ bɔ d'abord décision fɔlɔ an bɛ yɛlɛma don an yɛrɛ ka candidat la o ye décision fɔlɔ ye décision filanan n'an bɛ taa alliance la an bɛ taa alliance la pourquoi an y'a jateminɛ Keɲeba problème bɛ cogo min na problème ka ca u varielen don a dimension ka ca an ko a kungo régleli ka bɔ parti kelen ma donc RPM bɛ taa an bɛ yɛlɛma don candidat la et puis an bɛ tila ka alliance ɲini an bɛ parti wɛrɛ ɲini an n'o bɛ taa donc an ye ADEMA sɔrɔ an ni ADEMA bɛ taa alliance la et RPM candidat tali o de nɔgɔyara n'a tɔ bɛɛ ye a kuma cayara an ma sigi a kunna yɛrɛ commune 12 kɔnɔ an ka sous-section 12 min bɛ yen déléguéw nana a bɛ délégué 200 bɔ siɲɛ 2 bɛɛ ko ko Sise Fode Fode Touré n'a ye wele ko Sise Fode k'an ko k'an ka candidat ye an ko ADEMA mɔgɔw ma k'an kɔni an y'an ka candidat sɔrɔ o ye Sise Fode ye an b'o d'aw ma ADEMA mɔgɔw ko bon olu yɛrɛ ye candidat sɔrɔ k'o ye Mohamadu Sori ye k'olu fana b'o d'an ma n ko bon o kuma nɔgɔyara an bɛ bɔ alliance la 2018 lisiw dilanna RPM ye Sise Fode ta ADEMA ye Mohamadu Sori ta an seginna kan tuguni RPM ye Sise Fode di ADEMA ye Mohamadu Sori di RPM ye Sise Fode di parce que an ko mandat min bɛ sen na RPM ka mandat de don jigiw bɛɛ ma fa dɛ jigiw ma fa mɔgɔ b'i la mɔgɔ b'i bolo mais mɔgɔ ko b'i la donc an bɛ Sise Fode di an b'a a bisigi an dalen b'a la an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min don an b'a dɔn n'an y'ale di n'an taara alliance la n'ala ye député nɔgɔya ye kuma sulu tɛna sɔrɔ a la a ko na cogo de filɛ nin ye donc ka militant fo bi ka bɔ ka militant fo parce que an ye a yirala n'a wula in na k'a fɔ ko effectivement an ye choix min kɛ d'abord le choix du candidat ensuite le choix de l'alliance k'an ma trompé parce que a diyara jama ye jama bɔra jama y'a apprécié donc a foli lase jama ma o la ka tila k'a fɔ Keɲeba mago bɛ yɛlɛma de la
Martori ka conclusion na fo si c'est fou de côté moi de suri côté mer côté jamana ko do Kemba ko do Kemba be situation na bi Kemba ne mérite pas cette situation là mo wakili daere la mo ye dien famu mo ye ko famu soni ndron nga mentor politique do ko ma ko soni dans 5 ans 10 ans les médiocres là on y mena pas politique là les médiocres on y mena pas politique là politique ke ngana moni dogo ni moko blala nyogona ni et c'est quoi les coups bas olu bebenu yore yini ga wo politique kenega politique bina ke oron kodi parce que peuple règne la ka beno wakati di ni tisi ga tifo mo yi ni tisi ga tifo mo yi ibe boy et pourtant lui au fort ne ka resirement min kuya an y'a fɔ a don mandat min bɛ sen na o bɛ sigi don min an y'a fɔ peuple bɛ mun de ɲini ni fɛn fɛn filɛ nin ye ko Sise Fode Mamadu Sori a bɛ se ka mun di ninnu ma ko t'u bolo nin bɛɛ tɛ wari ɲini na o a ka kɛ député bi ninnu bɛɛ tɛ ka wari ɲini a bolo ninnu bɛɛ tɛ a tɛ se ka bɛɛ sɔn yɛrɛ mais jigiya de don n'i kɛra député ye mɔgɔ minnu voté ye o ye jigiya dɔ de da i kan Marto da sera ma ka kuma kɔnɔna la hali ka se k'i ka ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn ni i ɲɛ b'i dimi k'a fɔ a on ba ne ɲɛ bɛ ka dimi bi dɛ o bɛɛ ye dɔ ye mais ni honorable yɛrɛ tɛ sɔrɔ dun honorable wele téléphone na a tɛ sɔrɔ ko problème mana fɔ honorable ye a tɛ ɲɛnabɔ promesse bɛ ta promesse tɛ ɲɛnabɔ militant kɔ donnen don ɲɔgɔn na jamana kɔ donnen don ɲɔgɔn na la jeunesse est divisée la société civile est divisée la classe politique est divisée. En gros, il faut mettre fin à ça. Et nous on va que a foli ka galère parce qu'on est en mandat. Donc on a un dème au crève. Et parce que nous on va comment faire tout là, à même là. Donc il y a promesse ça. Sinon normalement on est demande à comment. Alors celui qui m'a bien fort, aller directeur des campagnes dans l'Embaka. Ne demande à comment, mais je me suis fait la promesse ni nanania occasion sur. Mais il y a pas une qui va pas faire. Il y a pas une autre parce que et un des collègues fait $, car un orange do fait $, en vacances à oui. Oui, il y a pas une qui. Quand tu as une militant fait, on va voir quand tu as carte, on va voter. Carte drone le monde bwana le 29. Et ne dun dalema la ne avait jamamina. Ne avait jamamina ni bebora ka karsita. Le 29. Le 29. Comment te flyer? Comment est-ce qu'elle impédie? Et c'est vrai, Ademani RPM alliance là. Mais partira au Darana Gatuango. Adoma candidat bo, Uturango. Adore candidat bo, Utura Anebo. Meri Mimea, Nikoeva Jatabe, c'est Mertama. Abete Ademani RPM Gameri. Meri Bala, Mouya a décidé Gatuango parce que Darana candidat là. Donc, nous avons forcé de faire un Nous avons forcé de faire un le 29. Le 29, avec un Tagokilé. Tagokilé. Dès le premier tour. Et pour que vous ayez, comme vous avez une carte d'électeur, ma femme m'a dit le carte d'électeur. Nako Yelema. Kako Yelema. Kakemba Yelema Kabenidien. Kamgo Kakema Franogonga. Il faut que chacun ait le 29. Moi, je suis passé ça. Moi, je suis parce que Atlena herala alagashi herala alaga gasiga ufoni alaga amina unoya alaga nkisi geregerema ame jeremina bi do anga debito ga swai
ala ka kunkɔrɔta d'a ma ala ka se d'a ma ala ka juguw dɛsɛ n bɛ kuma daminɛ ni dugutigi foli ye n bɛ kuma daminɛ ni alimamiw foli ye n bɛ kuma daminɛ ni musow foli ye ka kuma daminɛ ni jeunesse foli ye n bɛ kuma daminɛ n'an ka maires foli ye n bɛ kuma daminɛ ni RPM section foli ye ka kuma daminɛ ni ADEMA section foli ye ka kuma daminɛ ni les partis alliés foli ye ne wasalen bɛ kuma yan a siranya tɛ n na a tamakiya tɛ n na ne tɔgɔ Ibrahima Traoré ni dɔw ko ko bébé n bɛ kɛnɛ min kan bi n bɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan n bɛ kɛnɛ min kan bi n bɛ jigitugu kɛnɛ kan n bɛ kɛnɛ min kan bi n bɛ waleɲuman kɛnɛ kan an bɛ politiki ko de la a ka ca ni san 10 ye bɛɛ ye ne dɔn ni Codem de ye san 10 mais a bɛ kalo 2 bɔ n bɔra wa n dɔrɔn ma bɔ n'i ye Codem tila mɔgɔ 100 mɔgɔ 50 bɛ n kɔ wari tɛ n bolo sanu tɛ n bolo jama tɛ n bolo mais danbe bɛ n na hɔrɔnya bɛ n na ne ye politiki dɔn ni hɔrɔnya de ne ye politiki dɔn ni danbe de mun ye n bɔ bi Codem na mun y'an bɔ bi Codem na an filɛ kɛnɛ min kan n'o ye cɛbɔ ye député voté la Codem ye candidat bɔ a ma k'an ka choix ye an ko politiki tɛ ɲɛngoya ye politiki tɛ asidiya ye adamaden bɛɛ bɛ sa k'i tɔgɔ t'i kɔ adamaden bɛɛ bɛ sa k'i tɔgɔ t'i kɔ n'i kɛra dutigi ye n'i kɛra ɲɛmaa ye n'i ye mɔgɔw bila ka vote mɔgɔ ye mɔgɔ mun tɛ ladiri ye mɔgɔ mun tɛ miiri u ka denbaya la mɔgɔ mun tɛ miiri u kɔ la ala bɛ kiraw cɛ anw ne ko semas an tɛ vote mɔgɔ ye so tɛ mɔgɔ min bolo kɛɲɛba la an tɛ vote mɔgɔ ye an ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn kun kɛ anw ne ko maso y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn anw de bɛ taa ɲɔgɔn ka denkuli la anw de bɛ taa ɲɔgɔn ka saya la anw de bɛ taa ɲɔgɔn ka sarakabɔ la anw de bɛ yan anw de b'an ka hɛrɛ la anw de b'an ka bonɛ la yan mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ yan n'i sigilen don kɔfɛ i tɛ se k'a na anw tromper i tɛ se ka foyi di anw ma adamaden di anw ma moto tɛ anw tromper miliyɔn t'anw tromper malobɔrɔ t'anw tromper ɲɔbɔrɔ t'anw tromper an sɛgɛnna an tɔɔrɔla n b'a fɔ aw ye ko ɲuman y'a to semasi tugura Sefu Jalo ani Sise Fode ko n b'a fɔ aw ye Sefu Jalo a ye ne kalan 91 7e na wa n karamɔgɔ don a ka ɲi jiko kɛ n karamɔgɔ don 2009 a kɛra maire ye san 7 n y'a ka conseiller a ma deli k'an minɛ fɔlɔ k'an tɛ parti kelen na a san 7 kɔnɔ ne ye mission min kɛ an tɛ parti kelen na a ka conseiller m'o kɛ o tɛ fila ye wa sabanan ka jugu n'o bɛɛ ye ne y'a ye bi Keɲeba commune Keɲeba statut ko bébé ala ni Sherif ala ni Adema maire voté bannen ne bɛ di o Codem directeur de campagne mais se sɔrɔlen Codem ye ne janfa
mais ala ni Adema ala ni Mamadou Sarif Adema conseil segui de voter la ne keleye serviteur que son nègre que premier arrangé avec que nègre arrangé ça vous dit le mot limanialé abado kaboko fanga te karaba ala le babi bohoma ça vous dit le nema tubiko ala be kiri tranche adama mo nema tubiko ala be kiri tranche politique kadinere mais horo ya kadinere politique kadinere dambe kadinere elle fait mon frère 2013 ou ko ko campagne ko ngoni ma ta deuxième tour avec campagne ko ntouru no fofo kasama alma denga siram igam malo ibe kuma mi fo igala wale o be ko fe munyenda sarifu la nyafo semasi muwe ama tu sarifu ko je tige korosidi ke ba dimisonu ye problème sora umina na kutara kutu datu kita o kara ala ni mo jena sarifu jalo wolo dentala ay tani segi mi gara tani tanuri aya kumake ka kunfemboke ama dauma ka klaka fere beke foga ka liberté première zone ni walbioni ama dauma ka klaka ta mobile loué wabi duru ka ni walbioni mais nyamo ya odeu itsega wodi mo itsega samedi mo mais mo digi du John mo digi ko nebe aw ni ga o de waselma mo fini ça fujan abe be mo ko ngoma wa te be mo si c'est fort de faire depuis me kalana digi ya banje ay mi kene ga kalangolo be ni alaki donc ni kuma manja ni kuma manja ni la photo en kokuru kodem secrétaire général sitakini a démissionné ga do semasila kuna atumbe a wula na bari wuligi jobegi ambako nango ambako ala de sedi ambe ala de ala de sedama ala ga kingorta dama jama mi ngora ala kama comme moi il était ça iteri sado mi be mo iteri molodo c'est un engagement solennel en wuli la ngora yu kuma ye ko di wonfo bekitesi bekete ga carte d'électeur ala krafuri anga juru doula sanduru ga no simanya la anga juru doula mais mo mu da mbaro ka fo te vandi ko wa semasi to la ka ta kuluma fo ta campagne fermée amba ula blala souffra clé amba ula blala souffra clé on connaît ça moloboro ko tromper on connaît ça moto ko tromper nous ya dama ayamina o talido awati do ayamina. Mais là où nous avons voté Sargono, a voté Adema RP. Les valeurs sûres, les candidats sûrs, le 29 mars. Merci. Inch'Allah, à la Sédama. Merci beaucoup. Ok. Ok, bonsoir tout le monde. Et il y a encore un moula. Ajigayela, Akatlela. Atlela, Akatlela. Je m'excuse. Maintenant, on est maintenant à Gayabo.
Et je dis bien, les gars, comment tu l'as dit, je crois que le candidat au grand commune, Mikela est bien. C'est qu'il y a élection présidentielle terminante. En ma commune, premier dans le cercle de Guinée. C'est un témoignage. Donc, depuis 90, il y a Ademala. Les crédits membres Ademala qui ont parti. Et depuis 90 jusqu'à nos jours. Donc, et Chérif Lénier, il y avait Chérif dans le bien matériel. En guerre depuis au 600, à manquer de renouveau. Donc, vraiment, et le 29, en fait, c'est qu'il commune ou non. Ni hésite à m'y ça que c'est qu'il commune. Et puis, c'est la meilleure c'est qu'il commune de un bébé d'accord. Ça que il est du champion. Donc, mais là, nous disons que candidat ou vous êtes commune à nous, ne va pas aux communes de Ouna. Et puis, la référence évacuation dans le cercle de Kinyawa n'est pas commune de Bassara. Les 11 communes du cercle n'est pas commune de Bouka Cotisation. À sa donc, je suis prêt quand le candidat accompagné cercle européen. Kaira et population en Baramike dans le cercle de Kinyawa. Donc, et ni à la Sona, le 29, nous sommes en commune. Bébaye, je vous remercie. Champion. Kuma la fɔlɔ minnu nana olu ye kuma bɛɛ fɔ. N'a foli bɛ ADEMA militant de RPM militant ani parti allié fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'a foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. N'a foli bɛ militant ye militant minnu nana k'a fɔ ko ADEMA ni RPM k'u la candidat choisili k'a ɲana. Mɔgɔ fɛn fɛn kumana a bɛɛ ye mun fɔ a bɛɛ tiɲɛ an tɛna segin ɲɔgɔn ma. Ne bɛ yan bi ne de ye Sadi coordinateur ye Kɛɲɛba cercle la. Ne de ye Sadi coordinateur ye k'a ye région bɛɛ lajɛlen ne de ye Sadi ɲɛmɔgɔba ye. Donc n bɛ mun fɔ aw ye Sadi militant fɛn fɛn bɛ yan nɔ depuis sɔgɔma u bɔra yɔrɔ jan yɔrɔ surun ka na an teriw n'an kanuɲɔgɔnw n'o ye RPM ni ADEMA ye ka n'u jukɔrɔma tintin n'a foli b'aw bɛɛ ye aw ni sɛgɛn. Olu militants ko n ka n'a fɔ aw ye an Sadi su fara tile kan ni coalition mun filɛ an b'aw labila la. An ko de ko Kɛɲɛba an ko Kɛɲɛba an b'aw labila la k'a da sabu jumɛn kan ni mɔgɔ fila mun filɛ nin ye n'a choisira déjà ninnu yɛrɛ tun bɛ députéya baara la déjà k'a sɔrɔ u tɛ député ye. N bɛ témoignage kelen dɔrɔn d'aw ma Kɛɲɛba jiko la a n'a kuranko a wusura Mamadou Serifou Diallo k'a to mairie la a tagara présidence la a dɔn kama Ousmane Sy de tun ye secrétaire général ye présidence la hors de mission tɛ viser présidence la a bɔra a ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ye o kɔfɛ o dɔgɔkun kelen kɔnɔ honorable Umar Mariko nana yan nin place bantan kelen in na ne n'a tagara ɲɔgɔn fɛ an tagara présidence kelen in na Ousmane Sy y'a la trace yira n na. K'aw la maire Serifou Diallo daniya bɛ se ka d'a kan aw la maire Mise Diallo daniya bɛ se ka d'a kan parce que a bɛna ka baara mun kɛ a mérito ko députéw la baara de don mais n'i y'o tigi ta k'o kɛ cɛbo ye k'a ka kɛ député ye n'i ma dugu lafiya o tɔrɔ i ye mun de kɛ donc n bɛ mun fɔ aw ye n'i y'a ye an ma cɛbo bɔ donc ko bɛnna wagati don n'o wagati la candidat ka ca
n'i y'anw sadi ɲininka bibi mɔgɔ kelen mun bɛ se ka an hakilina fɔ bi a n'an na population bi Kéléba hakilina fɔ bi o ye nin mɔgɔ fila de ye n bɛ mun ɲini aw fɛ jama bɔra an ka bɔ an ka taa carte d'électeur ta an sigiɲɔgɔnw na carte d'électeur an ka tɔgɔw ta mɔgɔ fɛn fɛn ni mun ma di kɛlɛ ban wagati de ye nin ye an ka ɲɔgɔn nɛgɛ vote dɔn an ka n'a sigi dɛ fo ka taga bureau de vote datugu an ka taga mɔgɔw nɔfɛ dugu kɔnɔ an ka taga vote le 29 o de y'an sewa don ye mɔgɔ mun ye ne tɔgɔ da ko chef de file de l'opposition de Kéléba n'o ye Ali Fuseni ye a tilara kuma la ani n cousin bɔra yan Alpha Umaru bɛɛ lajɛlen tilara kuma la tako kelen segitɔ ko ma tugun o tako kelen segitɔ ko ma minnu ko k'u bɛ gagnent la commune na o tɔrɔ Serifu b'an mun na commune na Kéléba yan aw b'an bila min mais an tɛ fɛn f'aw ye mais an bɛ ko yira aw la nin élection na hali jinɛw bɛɛ bɛ voter Serifu ni Siseko de ye. Mangolo Aliura Baro Banta ambela tasu Baro Banta ngobela wasu aluka mo me sal mo ni lawo me tolo mata babara ko to be ta ko me lawo Baro Banta ndel ta musa ni ka ke mena la bala do na mo le mo non de manga ka ko masila parce que konta ko so ina ta men la ko la konta ko so ni hamu ko kula asibani o ga tala ta esla da jo mera nda be keni menti te sila ko ma kala ni do ka dala ma do to ko ta de no kuma yin ko la nte ta ala yoro jam ni ka be di ala wo ko na ko musu nyala ma le kala min ka ta do no alors directeur de campagne Mamadou Serif Mamadou Koy Kamara alkhala aja ko mo ta nyame ma na kilo la wo dron foro si be hakilo si kumo corona aga fen tracé aga fen fo kilo nata kilo ketanata hakuma ga memfo alwa sigi hakumo de ko diga hakumo de ko si alwa lo ngako be ko ta ko na mo bani wala jodi pew donc on peut même faire kene bangol ni men kan la si c'est collé là mais kon to filo to serum o kon to filo mun ne tunti engrais ko problème o tumbe je nda ta pama ko dum ngolo téléphone jinga dum dante téléphone la faut si téléphone fermé parce que tellement que nam ngol be engrais mani gala nyanta man sa to nyanga ma vraiment so an kiri awa be na si c'est collé kiri la o engrais ko faye na sinde ma no ga akili vraiment ka kiri ana tam manal wo fonal wo bama ko jago nye abo monsieur le maire ko vraiment ka kiri vraiment so ka kiri abo ma mena la ngere la fo jalo ngoy be ngeske ngotul yotul mo la ako wallahi billah ko be so bela ko ma me o tiri kulo lo sa nyam be ka kiri ko ngere na ta mo mangana mo do tam ko sisi no jara ko sa tabarakallah ko dongo ndeke men non fola o dron si confiance la mo ko mbe men fola baro bantale tew ni ko ko be di ala ma fili mante ni sowe de ala be damu dala fikiro le ma donga urale ma donga abu baro bandale mbe do kala hambi ala mo ala be de mala mbe ka wote 29 jala fara ko ni ke janni jala fara te kilo bi se ni kilo alma jala Allah banda jala fara ma te be sila dal te be silo de mo donga ma ko to na asu mo ni ke ma sake be ni manya ala la yinu sabati ala kuma te janya be kuma be fara gaba me kuma saba an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ma Serif Fode an bɛ ɲɔgɔn dɔn e Sarif anw ye jurabaarala bɛ dɛ i yɛrɛ ye jurabaarala ye wagati min na fɔra ko ka damabaaralaw la yɛlɛ ka papier bɔ gouvernement bolo ka na n'a ye k'an ka yɛlɛ samiya fɛ ko ka baara bila bon Kéléba dun ye damabaara dugukolo de ye a l'activité principale c'est l'orpaillage ni e nana o tigi ma ko ko baara bila kalo saba kalo naani a bɛ mun kɛ donc an y'a yira k'a fɔ vraiment Sarif ye maire ye e de bɛ jurabalaw de bɛ taa gouvernement fan fɛ décision min nana n ka décision bila ta a ko k'a ta mɛna o ye kelen ye n tɛna jɛnya kosɛbɛ Sise Fode filɛ nin ye a bɛ chambre de bin na ale y'an ka trésorier général de chambre régionale la Sise Fode donc damabaarala don donc n'i ko Kéléba i ko dama c'est une chaîne donc i bɛ fɛn fɛn fɔ Kéléba ka den n'i m'an ka dugukolo to an bolo
Sentambolo. Ya famia. Donc que pas bi amero na bi au député aussi encore député kabam. Mais problème ni m'a fait en bi bu tambolo de. Que gouvernement ya na du be fait les sociétés minières moi. Donc on a dans aussi à assemblée konoé. An kum balo ko yeme jib ko bana kuran ko bana me ko bana na du fere du ti du ni. Donc avec ni ne fait ala kama kira kama. Agana jafane. Je kunye me na ujera akono ma do babe na malana bala be tiga so bange. Donc amba ni be fe bien ke ba bi ni bo kita sene ni bo mo ti fo be ga mala ni bo ya o ye jura bala de be bodo. Donc me da ala fanga do ko la aba teleke awe ti do ne. Député te wardi mo ma te sondi mo ma mais ni mi fora ya aka to fo ni mo na fora ka sey kana fanye dana te fly kelendo donc le ba ni befe te ba cercle befe mi flenye anga dana ta gadega ni ma te ganya ai ba don mi tara ni e fe wo ni ba so rami kume donc maintenant ala kama tira kama ke ba gad bede kelenye o tigera du fara gana te ya fara gana sigi wa fara mi be se ka place mi fa ngo blay ne be se ka folo do salam alaikum. Merci beaucoup. Yani nga donc mala na foli ke ka di ke nyama bugutima. Na foli ke ka di anga candidat flama. Na foli ke ka di almamuma. Na foli ke keren yala ba di ni parti ba flami sona pour tege di nyoma ka fara nyoma na foli ke ka duma. Amba fuye ko ke ba tumbe tigila na mima ko na mena usona ko le ke ba ebi usona ko le ke ba ebi club de soutien mouye club de soutien jonye parce que mo chama bora asisa u be u na toko fo u be u do toko fo akana club de soutien fala mi e ango fo parti wɛrɛ mun n'u bɛ ka taa fanga ɲini o parti wɛrɛ denmisɛnnin mun ko k'a fɔ ko u ye candidat mun bɔ k'u ma sɔn u ye o parti denmisɛnninw de y'u fara ɲɔgɔn kan k'u tɛ tugu o nkalon kan k'u bɛ kɛ club de soutien ye k'aw dɛmɛ donc a ka kan n'an sera o kɛnɛ kan o club de soutien o ka fo mais an ye mun jateminɛ an y'a ye RPM Adema n'i y'a ye an donn'u kun n'i y'a ye an bɛ k'u kan an b'u dɛmɛ sababu de don parce que jamana bɛɛ da bɛnna mɔgɔ mun ma jamana bɛɛ fɛn fɛn nana n'a kumana a bɛɛ kumana k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ ninnu tun taara parti RPM fɛ yen ko ɲɛmɔgɔ ninnu b'an jigi fa RPM fana an ko jamanadenw ni ɲɛmɔgɔw b'aw jigi fa u bɔra an ka tɔn de kɔnɔ u m'aw yɛrɛ jigi fa donc an b'u bɔ an sen kɔrɔ. Ni RPM mɔgɔ y'olu bɔ u senkɔrɔ a kɛra anw ka tugu RPM kɔ parce que an ka hamina RPM y'a ta u y'a jate. Jamais jamana la an ka foli bɛ Adema ni RPM ni parti politique fɛn fɛn nana ka na an dɛmɛ an ka baara nin na an ka foli b'u ye Sise Fore mun don Dabiyaka don ne yɛrɛ Dabiyaka ye mais mun fɔ Dabiyakaw ye a ye wuli k'i jɔ ni Sise Fore tira Dabiya Sise Fore ma ci dɛ anw de malola n fɔ Dabiya bɛɛ ye Sherifu mun filɛ Fore mun filɛ jamana nin denw don candidat tɔw mun n'u bɛ yan an t'u dɔn dɛ an bɛ se ka don Sise Fore ka su dugu ta Fore wuli ka da yɛlɛ mun b'an kun ka jan n b'a f'a ye Sherifu mun don ne sori ne mamakɛ de don n b'a dɔn a kan Sherifu ye nin kɛ a man bɛn an b'a f'a ye an kun b'an t'u ka wari fɛ an t'u ka foyi fɛ an ka hɔrɔnya Adema RPM fɛn fɛn n'a bɛ yan bɛɛ wulila k'i jɔ mun se ye mun ye o bɔra o y'a se kɛ Lasi Kamara mun filɛ nin ye
lasi i jija i ka fɔ i ka duga baaralaw ye an kana ci dɛ n'an cira an bolo bi kɔrɔ i ye kɛbaara mun kɛ bi an ka kandidaw ye a bɔra 100,000 k'a ta k'a di k'u ka essence sɔngɔ Sidiki Mbere fana o fana ye 100,000 di k'u ka essence sɔngɔ awa nin cɛ filaw Fatama an kana ci Salalo Faraba Jala Fara Kenyaba ya lasi an ye Kenyaba kalifi ma n'an cira Kenyaba lasi an bolo bi kɔrɔ awa dabi an tɛ ci dabi to ala bɛ dɛ n'an cira ala an ka politique an ka haramu awa ne bɛ kuma la merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme Farba Meri ya fo cogoya min na an ye fulaw de an ka bamanankan jɛlen tɛ mais an obligé nin de ka bamanankan fɔ a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye jama min filɛ nin ye n baw fo k'aw waleɲuman dɔn ka sagi fana ka aw fo parce que ni mɔgɔ kɛra i yɛrɛ dɔn mɔgɔ ye mɔgɔ ka kan k'i fo aw b'aw yɛrɛ dɔn fɛn fɛn nana ka tugu lisi Adama RPM ko n hakili la mɔgɔ min n'u bɛ u yɛrɛ dɔn olu de bɛ tugu aw kɔ n tɔgɔ ye Fuseni Diallo de maire de commune rurale de Sagalo partisan de Sinidi CNU2 Congrès national initiative Faso Yiriwatong nde yɛrɛ tun ye candidat de nye ka candidature pose ka sababu ke mun na kasi min bɛ Keɲeba nin elila nin bɛ se ka ɲanabɔ ɲamɛ ko Sise Fode ye candidat de ye u ka liste dunna Sarifu ye candidat ye u ka liste dunna n ko ne bɛ min ɲini na n y'o sɔrɔ ka ban n bɛ laadiri de ɲini na n'a fɔra laadiri présidentera n ka kɛnɛya yɛrɛ tɛ permettre k'a kɛ n ye ka candidature retiré n nana n y'u wele n ko n b'aw dɛmɛ ni hakili de ye n b'u dɛmɛ ni nafolo de ye n b'u dɛmɛ ni mɔgɔ de ye n b'u dɛmɛ ni duwawu de ye parce que duwawudenw de don élection tambili 14 lisi 14 tun bɛ Keɲeba wotu kɛra ne kɛra 3e comité tɛ n bolo Keɲeba kɔnɔ wulara na de ka taa n hakili la wɔlannaya bɛ halisa a ye sigi a ye hakili sigi taakun kelen de don taakun kelen de don fula t'a la ka sababu kɛ mun na ni mɔgɔw y'a faamuya fɔlɔ tanbira ɲaamɛ an bɛɛ b'a dɔn maire 12 dans les cercles mais n'u elira ka tanbi ne kelen bɛɛ faral'u kan maire 10 kelen bɛɛ taara fili babandi ne kelen bɛɛ farala RPM kan ala y'a kɛ u tambira de hakili la politique mɔgɔw de don an ne y'u eli an ye dibitew ta u ma sɔn ka tugu minnu woteriw ye k'u eli u ma sɔn ka tugu olu kɔ fo ka parti wɛrɛw créer basi tɛ u hakili la u bɛ RPM ci RPM tɛ ci RPM bɛ balo n ye san 30 ani kelen kɛ Senidi ye man parti fali san 30 ani kelen man parti fali Vendredi noir Musa ka marsi kɔnɔ an tun bɛ kaso la fo bi n bɛ Senidi la ma sanse n kɛra conseil communal ye Kayi n kɛra mairie ye commune rurale de Sagalo c'est mon 2e mandat Wasute yɛrɛ fote je suis venu avec mes délégations nim 5 maires le nana ya 5 maires ka farande kan anw le nana ka soutenir l'homme propose Dieu dispose
mafo auteti sagalo de mafo auteti sagalo nyari ya ngulu dogo ye ko ni carte fula manake mbebo mbe jamana bila carte fula manake mbe jamana bila politique ye feye fadi kelele du politique ye fadi kelele du ay tulu malote ni ka fadi juguta ka bilay kama ni ka fadi juguta ka bilay kam abi faga an kana son ka fadi jugu eli anye mengeli folo anyuye nu eli la sanduru imi kadubite san woro imi kadibite san woro ula imi kadibite est-ce que wo dibite folo nya fosi se vote ngosi se mbidema mesila nya pena sila nya membena ikana assemblée jimi de jako sang ibabilaikum parce que fait mana assemblée jimi avec mala koloye ala kana ke mala koloye ala kana ke mala koloye sinini bauko an siniti ya bauko ni alama jam ni alama ande mayere on division on va aller se fode sarifu yembalmade nete sarifu tokofo nta jamu fo nta kabara fo memba nyini ka kelen petela no mo ko be yanga kabululo be watandama wallahi jonne bora wula kono ko kunku bila inyaga nindu isira sarifu mama wuli woti ke kabulu ko ndindo akajo seke politique de kalo yewo politique mo ko kagaga ke comme almami ibitili ibeke dambe tigiye ibeke horoye comme bébé ya fo jogo yamen ay jijade nawiye do were maintenir fulaye awi awere jamfa awi kenye ba jamfa ala kanki sama ambe duwauke ala kafanga dauma ambe duwauke ala kafanga dauma mugo men yauta ka ke candidat kenye ba hami ba tigi kono si c'est vote feleniye na kanyi na mani ay commerçant unyininga na kanyi na mani ay commerçant unyininga ne Sénégalade ne ni sama yaduna mobilité si sagalo anga angere soro asabukera joye ambeni mpila katobele tawa mbawuyininka jala fara sagalo be angere soro kasabuke joye ambo bilawa awte wuli ekatita le 29 kabo juna anka bila amfadi unya anka wote woluka ketu dikini domuye mbenda yan mbembila yan ala kahera kambela deni ala kahera kambela deni anela Comme vous m'avez entendu, ce que je veux dire, carrière politique est tombée en année, il manque un politique qui a été manque de l'eau, si l'on même. De de 2009 à 2016, sans euro là, que ne pas mettre tant de boulot qui va s'abonder le tour en guerre délégué. Hani marché Benata avait passé en télé là. Donc c'est pour dire que au camp nao mandat kono la a docteur sous sinte kenya ba cercle kono serif man partenaire ngini
kanating depuis 8h faut 19h be miranto tara la tepe kurgona mama ndele mu mer délégué amu kenya ba mer le tro mais communauté nuhula les 21 sescom servu kamirango di liwo fembe mata la bano hoka totuke donc ka hita ma ko kenya ba bele aka partenaire ngini ni Afrique centrale nous avons eu un peu Kenya malheureusement 2009 ou 2016 Kenya Mangolu Mogol Tini Hakilote Rabla sinon tout média maintenant parce que Makala Malante bon même si c'est faux de dire si c'est faux de si c'est des Akula le Rotama parce que Horolem Alanya Manga Imenatin donc si c'est faux de la million loulou de mon élection présidentielle Sarifu Musedeti, Bagaga Musedeti. Si c'est faux de Niala de Nyanga et Ngola de Moïtu Yenge. Gosarifu Nimbaga and Dick and Naka and Yoga Malo Mege Hori today. Yahata or Magaduma Bulumen, one candidate to be a system for the contract. Elamola million Lumogaya, how my politics is Manu. Donc, Dani Akasal Lulu was able to Kuro Barasinia Holohana. Si c'est faux de Rassimon Tony Sabale, di Moer Malonga de la politique. Comme on a on est maintenant en faut des politiques et email à la parce que on a faut des mecs dans Massandi d'Adiam. Ah, ok. Colomangol, on a un dit pas d'amant pour le Mataboto. Anika Fora de signer Hometer Kemula, Dimebo. Alors, si c'est faux de Dema, à téléphone à Dio la Bodier. Then all of Mataboto, to me believe you don't hear and Binani. Faut des attaquants bateau donc c'est des rouleaux de bulu aho parce que amogo kasi ako kasi asuo kuta c'est que sur horoler mu ici ku kele non des tourner dans sa niveau 19 ne hani ala la mo la on si voit lui menu keta parce que mi kala male mulo le dit donc menge bendama lang di jija alang di dema na lang di dema meni misa na lang di dema alang du men no to ko fenga ko nyame mat fori ka ko nyame alang haner ben hanto ni mo ko inene ni kata na man ku ke me digala itele kata o igala wori munda kata ila dulu tala bitule donc alang ke jija mo men hakilo be lam ku depuis man ke nyam ko ti alang ko luta alang ko dem awa mo men dem ka se dia ho mo le ni jama si hakka tu so ko tam ko kasa vraiment dokata chama fota mo dana la jainala e ndok mala sifina ngol tola no le mu jeunesse et jeunesse même qui n'a rempli délégation algérie vraiment ni maïta rafo o beye mal le boulot là non mu y changement tout de doreti que va me mono ala beralo ono si c'est faux dans citama taba on a le plan pour le tourner mais vraiment si c'est faux et comme candidat avant moi si on a qui la demande passer sous l'idée avait jamais donc même faut avoir mais il faut nous parler quoi. Donc, tu as bon roulement, une campagne de proximité, Mouole Latin, il a fait mon sougando. Donc, à man, si on a un mot de parce qu'il y a un honneur, parce qu'il y a tout un allait. Il y a un homme de réalité, mais virant, il roule. Donc, il y a un mot de ta, où il faut pourquoi. Demandez si tu as un moment, demandez si tu as un moment, alors que tu n'as pas une moyen, alors que tu n'as pas une moyen, n'a qu'un on fait quoi. Demandez si tu as un niveau de main. Nira debi sida sidama boyangano be kan tamanenga munata oti nganya moment de milo alobla meme filo keta mise keta rondonja ala horoyala itelem album tondi wolti album la kanda sino nolem di peme de bibibi onata flimenti album mo corriger kasi se fore le dima si se fore dunji ko potaja si se fore wulita ka wasa dunja kanu sigim kunaja mega mekeja ibele ni sata afo halibi mo nyalama bi bulula ibenati alanga la na ya la owa dole msije poleti Sénégal ta foto jani mo mengi la fa o ko bele kiye ya le gande jelo ni nyami après micro la lui me fa ni ne so ni ko mo be na miake donc alanga pre ko la e mo mengi la fa la ni o sara sto no ba ser bu jalo memu donc ke va sergil ku wal han bulu jaw agal mara katami agal maro ke menga chaman da sita jam amaja comme témoignage donc même dit alandi nolu le 29 le 29 si le 29 asi na barba mundi kata carte de l'état na fin talon ka bela carte de l'état kala la rafo na militant de même dit beki la carte suko dili fana mundi le 29
Pega wuli isi na matale la vote nova isi fiendo la vote nova isi kumati la vote nova kata la vote mais fait même la dernière mani la sigi man pour avoir na mission menti le 29 mafo au victoire de Moula et si ta manda wo dit que ta manda no le adema dit pardon j'ai fait des témoignages très pertinents na ne ta le résultat nina lycée me kene bana ta dit témoignage dit ta o parti nini télévision me kene bana ta dit témoignage dit ta o parti nini na le parti ce tout man tu voter nini na mi voter ya solo non me parla di no toto na tsita lycée me c'est très bien mais kene ba c'est sima ko mon avis un centre de formation de qualité un centre de formation professionnelle de qualité. Minul maintenant minimbi, ni la diplôme qui loge, quand tu n'as pas de qualification, ma compte diplomatique là, ma compte technicien là. Donc du nous le déma, na école technique ni ala ma do so keneba, parce que ngala sigi no lemo. Nda ko la moto, na siak. Turama kamora, si c'est fondé. Turama kamora, si c'est fondé. Turama kamora, si c'est fondé. Si c'est fondé, tu ramas Camora. Si c'est fondé, tu ramas Camora. Si c'est fondé, tu ramas Camora. C'est le fou Diallo Diallo Camora. Si c'est fondé, tu ramas Camora. C'est le fou Diallo Diallo Camora. Après la Diallo c'est le Diallo. C'est ça fondé. Antlina era la canción era la banjuma dama ndok mala bi jamono togola mo nam ndok mala le femen no fe no mo dibite apoti jamono kolem mo nam ko jamono ko 12 communes yepla la ka fo ki ga 12 communes kumko wala 12 communes kumko fo bawo fi ga long aka kan ake mo menti politiko bi mo ga ke ko horiante horialem ube ko dinanta la dinangola dina ko lem me horo ibo horo baro lekela horo kuma ibo horo kum baro lekela me jamano nabe mo menta la fo jamano kano akana ise ala fa mo ko hublo wata ni liman ko limania fa so kano mo limania dole se ni ganje be ka fo jama men be sigini mo be kudo mandinde de bisagoma musul ni dinno be sigini mo be wala na konto no be bema particulier de jam ibena ta ko jamano ko puisque men na jamano ko mu meri tan fla be jam mais meri clean setnya jamono mantia meri fla setnya jamono mantia meri lu setnya commune la bi jamono mantia mais député natia ta jamono beletna wala me même fuda nyangolien ilanga haklisiki nyamgwa manogo ni bombe jamanya ta jamo kuma ga fo itili ini ala tela ise mngolo ga politique ko ke ko ala kuntato tengo fe ni ba fula alonga fali kala be nyengala alongi ya kala be nyengala wala ni ko lo jama ni mo litino sekito kuma ba membe folie isa la fois sidia isa ka kedia je ni mi la jama ma ay metra translamana na jama no be mengo no bi be gano mais bi jama membuta ilanga la tara membe na nyinga wala mesa no bayani nala ka nogoya atafango ani jamana dungolo jamana hakilo memma fala meso fala nogoya vraiment baro keta de bisago le ta besigini media mosima tagaroto wala dinngolo folowe be mo balu folowe be dugutigo anala jama almamona jama na folowe be wala ilanga hakilu tu nyamu ko fembe media mero media mo simi fana sigi jama le gila sigi ne jema gila sigi alonga fo jema tale midi alongo jema tale midi
ke politiko holia horia le matara la mutini ma horia ka do me baro kene jamano kono ni ma don kwali ka ambe je me baro kene jamano kono tiga don kuma ka me kanga memfo ka fo kise ine ngala kema wala tege memfo la bien jamana na fo we bema mero meri nanata tono wanja na konto no bema anu de masiki ni sigita fangola ni meri le baro kili nyombe ise meri le salon nyongole abe na commune kono nyongole abe na commune kono wala ni commune jumoro meri mo baro ke commune kunko e malo no wala ne me ngo député o député ni wori ni meri me baraki nyogom fe jamana kunti kono ise sita jono bele wala men ken de mete fe konto la be de makafu be ya ko ba sallallahu alaihi wasallam Si c'est fondé, tout le monde joue comme moi. C'est le fou Diallo, 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 Voilà, à mes folies à l'internet.